মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা উদ্বেগজনক খবৰ লৈ আহিছো। বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে পাবজি অতিকৈ জনপ্ৰিয় এটা গেম। কিশোৰ হওক যুৱক যুৱতী হওক সকলোৱে এই পাবজি গেম খেলে আৰু ইয়াৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আসক্ত। কিন্তু এই পাবজি এতিয়া ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে কিয়নো পাবজি আসক্ত এগৰাকী কিশোৰে পাবজি খেলাত বাধা দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক নিজৰে পৰিয়ালটোক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। এটা বৃহৎ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। পাবজি আসক্ত কিশোৰে সংঘটিত কৰিছে ভয়ংকৰ ঘটনা। পাবজিত আসক্ত কিশোৰগৰাকীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। এই কিশোৰগৰাকীয়ে মাতৃ দুই ভগ্নী আৰু ভাতৃক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। পাবজিত আসক্ত হৈ পৰিছিলে 14 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকী আৰু দীঘলীয়া সময় ধৰি তেওঁ পাবজি গেমেই খেলি থাকে। কিশোৰগৰাকীক মাতৃয়ে পাবজি খেলাৰ বাবে গালি দিছিলে, বাধা দিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই পাকিস্তানৰ লাহোৰত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে কিশোৰগৰাকী আৰু এই ঘটনা এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতেই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পাবজি খেলিবলৈ কিশোৰগৰাকীক মাতৃয়ে বহুবাৰ বাধা দিছিলে, গালি সপনি পাৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই এই চৰম পন্থা বাছি লৈছে পাবজিত আসক্ত এইগৰাকী কিশোৰে পৰিয়ালৰ 4গৰাকী সদস্যক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। আৰু এই খবৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অনলাইন গেম হৈছে পাবজি। ভাৰততো অসমতো যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতী কিশোৰ কিশোৰীয়ে পাবজি খেলে আৰু পাবজিৰ এক প্ৰকাৰৰ আসক্তি আছে। কিন্তু এইবাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাক লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। পাবজিত আসক্ত এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। কিশোৰগৰাকীক পাবজি খেলাত বাধা দিছিলে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তাৰ বাবে সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। এই ঘটনা ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছে। পাকিস্তানৰ লাহোৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত কৰিলে আৰক্ষীৰ তদন্তত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে কিশোৰগৰাকীয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে ভাবিছিলে যে কোনোবাই হয়তো এই ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে, কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত এইগৰাকী কিশোৰ যিগৰাকীক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই কিশোৰগৰাকী পাবজিত আসক্ত আছিল আৰু দীঘলীয়া সময় ধৰি পাবজি খেলি আছিলে। কিন্তু যেতিয়া পাবজি খেলাত বাধা দিলে গেম খেলি থকাৰ পিছতে এই কিশোৰগৰাকীয়ে এটা বন্দুক এটা পিস্তল লৈ গ'ল আৰু পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে। এই কিশোৰগৰাকীৰ দুই ভগ্নীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে, মাতৃক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে, ভাতৃকো গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। আৰু তাৰ পাছত নিজেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি কিশোৰগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈ গোচৰো ৰুজু কৰে আৰু আৰক্ষীক কয় যে তেওঁলোকক কোনোবাই হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ পৰা কিশোৰগৰাকীয়ে নিজে বাচি অহা বুলি দাবী কৰিছিলে। আৰক্ষীৰ সন্দেহ হ'ল যে এগৰাকী কিশোৰ কিদৰে বাচি গ'ল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সকলো মৃত্যু হ'ল। যেতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে আৰক্ষীৰ তদন্তত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল পাবজিত আসক্ত আছিলে এই 14 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকী আৰু মাতৃয়ে তেখেতক পাবজি খেলাত বাধা দিছিলে, পৰিয়ালৰ লোকে বাধা দিছিলে আৰু তাৰ বাবে এই কিশোৰগৰাকীয়ে সমগ্ৰ পৰিয়ালটোকে গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। এই ঘটনা পাকিস্তানৰ লাহোৰত সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত পাবজিৰ আসক্তিৰ বিষয়ে আমি খবৰ লাভ কৰি থাকোঁ। বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয় যে পাবজি খেলাত যথেষ্ট সংখ্যক লোক এডিক্ট হৈ যায়, আসক্ত হৈ যায় আৰু তাৰ মাজতেই পাকিস্তানত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইগৰাকীয়ে হৈছে 14 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকী যিগৰাকী কিশোৰে এই পিস্তলটো লৈ পৰিয়ালৰ সদস্যক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে কিয়নো মাতৃয়ে তেখেতক পাবজি খেলাত বাধা দিছিল। নিজৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশত কিশোৰগৰাকীৰ ওপৰত এই পাবজি খেলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছিলে। তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে সকলো কথা বুজি নোপোৱা হৈছিলে, ইমানেই এডিকশ্যন বাঢ়ি গৈছিলে যে এই চৰম পন্থা বাছি ল'লে কিশোৰগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া পাকিস্তানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লাহোৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাবজি বেন কৰি দিয়াৰ বাবে দাবী উত্থাপন হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বেও পাকিস্তানৰ আন কেইবাটাও প্ৰান্তত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। পাবজিৰ আসক্তিৰ ফলত এনেকুৱা ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় আৰু এইবাৰ এগৰাকী কিশোৰে সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি নিজ পৰিয়ালৰ সদস্যক হত্যা কৰিলে, মাতৃক হত্যা কৰিছে, দুগৰাকীকৈ ভগ্নীক তেওঁ হত্যা কৰিছে, ভাতৃক হত্যা কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে একমাত্ৰ পাবজি খেলিবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবেই। আমাৰ লগত আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত 2 in 2 আৰক্ষীৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। फीस थी वो भी इसकी पे की। ये पबजी की गेम को बड़ा इस अंदाज से खेलता था जैसे कि ये रियल गेम है और उसको बहुत सीरियस लेता था। इस दौरान में जब इसने जब शिकस्त होती थी पबजी की गेम के दौरान
تو یہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا اور سائلنٹ ہو جاتا تھا، گھر سے آئسولیٹڈ ہو جاتا تھا، کسی گھر والے سے بات نہیں کرتا تھا، کسی محلے والے سے بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو یہ بھی یعنی ایک بڑا افسوس اور وہ ایلیمنٹ آف شوق اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اسی دوران جب یہ رات کو واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی اس نے پب جی میں میرا خیال ہے وہ شکست ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی، اور اس کو اس نے اپنے بہت مسلط کر لیا اپنے اوپر، اور اس کو معلوم تھا کہ ایک پسٹل جو ہے وہ والدہ کی پسٹل جو گھر میں موجود ہے وہ بھی ان لائسنس پسٹل ہے، وہ اس نے استعمال کی رات کو اپنی جب والدہ سو گئی 2-2:30 بجے کے اراؤنڈ۔ تو پہلے سب سے اس نے گدی رکھ کے اوپر جیسے اس کی تاکہ ساؤنڈ کام آئے وہ پہلے والدہ کو ہٹ کیا، اس کے بعد اس کی آواز سے جب اس کی بہن اٹھی تو اس کے بعد اس کو ہٹ کیا، اور پھر تیسری بہن کو سوتے ہوئے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بھائی جو دوسرے کمرے میں تھا وہ آواز سن کے باہر آیا تو اس دوران میں اس کو اس نے اٹیک کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد یہ خود اس کے گھر کے اندر سے یہ ایک راستہ نیچے کلینک کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کلینک پہ لیٹ گیا اور وہاں تک کی صبح تک وہیں پہ سویا رہا ہے، اور صبح پھر لوگوں نے جب اس کی کام والی جو ہے اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور سارے لوگ مرے ہوئے دیکھے تو اس نے پھر 15 پہ کال کی، اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو پب جی گیم ہے اس کا بہت ہی ڈیڈلی امپیکٹ آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ ہماری جو ٹین ایجرز ہیں جو اس کو بہت سیریسلی کھیلتے ہیں، آن لائن کھیلتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ واقعات چونکہ پیش آئے ہیں لاہور میں کچھ اور پنجاب میں بھی، تو ہم موو کر رہے ہیں، ہم آئی صاحب کو ایک لیٹر ہم نے لکھا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو موو کیا جائے کہ اس پب جی گیم کو بین کیا جائے پاکستان۔ 60 لاکھ روپے فیس تھی، وہ بھی اس کی پے کی۔ یہ پب جی کی گیم کو بڑا اس انداز سے کھیلتا تھا جیسے کہ یہ ریئل گیم ہے، اور اس کو بہت سیریس لیتا تھا۔ اس دوران میں جب اس نے جب شکست ہوتی تھی پب جی کی گیم کے دوران تو یہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا اور سائلنٹ ہو جاتا تھا، گھر سے آئسولیٹڈ ہو جاتا تھا، کسی گھر والے سے بات نہیں کرتا تھا، کسی محلے والے سے بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو یہ بھی یعنی ایک بڑا افسوس اور وہ ایلیمنٹ آف شوق اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اسی دوران جب یہ رات کو واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی اس نے پب جی میں میرا خیال ہے وہ شکست ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی، اور اس کو اس نے اپنے بہت مسلط کر لیا اپنے اوپر، اور اس کو معلوم تھا کہ ایک پسٹل جو ہے وہ والدہ کی پسٹل جو گھر میں موجود ہے وہ بھی ان لائسنس پسٹل ہے، وہ اس نے استعمال کی رات کو اپنی جب والدہ سو گئی 2-2:30 بجے کے اراؤنڈ۔ تو پہلے سب سے اس نے گدی رکھ کے اوپر جیسے اس کی تاکہ ساؤنڈ کام آئے وہ پہلے والدہ کو ہٹ کیا، اس کے بعد اس کی آواز سے جب اس کی بہن اٹھی تو اس کے بعد اس کو ہٹ کیا، اور پھر تیسری بہن کو سوتے ہوئے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بھائی جو دوسرے کمرے میں تھا وہ آواز سن کے باہر آیا تو اس دوران میں اس کو اس نے اٹیک کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد یہ خود اس کے گھر کے اندر سے یہ ایک راستہ نیچے کلینک کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کلینک پہ لیٹ گیا اور وہاں تک کی صبح تک وہیں پہ سویا رہا ہے، اور صبح پھر لوگوں نے جب اس کی کام والی جو ہے اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور سارے لوگ مرے ہوئے دیکھے تو اس نے پھر 15 پہ کال کی، اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو پب جی گیم ہے اس کا بہت ہی ڈیڈلی امپیکٹ آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ ہماری جو ٹین ایجرز ہیں جو اس کو بہت سیریسلی کھیلتے ہیں، آن لائن کھیلتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ واقعات چونکہ پیش آئے ہیں لاہور میں کچھ اور پنجاب میں بھی، تو ہم موو کر رہے ہیں، ہم آئی صاحب کو ایک لیٹر ہم نے لکھا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو موو کیا جائے کہ اس پب جی گیم کو بین کیا جائے پاکستان۔ 60